So, example number 10, page number 82. Page number 82, example number 10. Calculate the atomicity of chlorine if 35.5 gram of it occupies 11,200 centimeter cube at STP. Calculate the atomicity of chlorine if 35.5 gram of it occupies 11,200 centimeter cube at STP. Look all of one. Let us take a simpler approach. Take a simpler approach. Sum. আমি কি জানো প্রথম কথা atomicity is equals to আমরা কি পাবো molecular mass by atomic mass. Remember, molecular mass by atomic mass. ইয়াত যিমান নাম্বাৰটো পাবা ঠিক আছে, that will give you the atomicity of the particular gas. Okay, now for any substance কিন্তু তেতিয়া আকৌ তোমালোকে ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব using empirical formula কি হৈ আছে, because যদিহে তোমাক ইনফৰমেশনটো দি আছে তাহলে এইটো তোমাৰ পসিবল নহয়। For this আমাৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা কৈছে যে চাবা, what do we know that any gas at STP occupies 22.4 liters of space, occupies of space, or we can also say that it occupies 20,400 centimeter cube of space. Okay, at STP, and that is equals to its molecular mass. Because a gram molecular mass. Now this is equals to its also equals to its gram molecular mass, or the molecular mass of that particular gas. Right? Now given our key was given instruction 30.5 gram of chlorine occupies 11,200 centimeter cube of space at STP. ठीक है, कितना हमारे को केंद्र पाना now sum now according to question 11,200 centimeter cube of chlorine weighs 35.5 gram. It is normal given condition. Therefore, to 22,400 centimeter cube of chlorine weighs 35.5 divided by 11,200 centimeter cube into 20,400 centimeter cube. That is equals to 271 gram. ठीक है, therefore मैं क्या कहूँ that at 20,400 centimeter cube of chlorine weighs this much gram at STP. Remember, ठीक है, at STP. ठीक है, now 20,400 centimeter cube मैंने की तो तुम्हारा ग्राम molecular mass का लगभग क्या होगा? That means a gram molecular mass of that particular gas will occupy this many here. So what?
35.5 গ্রাম কিমান অকুপাই কৰিব পাৰিছে 35.5 ইমান গ্ৰাম অকুপাই কৰিব ফেক্স কৰি দিছে 20.4 মিটাৰ কাউন্টিং ক্লোৰিন কৰিছে ক্লোৰিন কৈছে কিন্তু ইমান দিছ কুৱেশ্যন which কৰিছে তাত ইট ইজ देयर given value ঠিক আছে ইমান তোমাৰ গ্ৰাম কি অকুপাই কৰিছে ঠিক আছে 20.4 so actually 35.5 of 20.4 yes now therefore atomicity is equals to কিমান হ'ব molecular mass divided by atomic mass হয়নে এইটো লজিক্যালি চোৱাচোন molecular mass মানে কি ইমান লিটাৰ যে 20.4 লিটাৰছত যিমান তোমাৰ weight হ'ব ঠিক আছে এইটো তোমাৰ molecular mass হয় now 11,200 মানে কি that is half of this much হয় না half of the space occupied by STP তেতিয়ালে এইটো তোমাৰ atomic mass হ'ব না নহ'ব হ'ব নহয় বুজি পাইছনে কথাটো পুৰা atomic mass হ'ব নহয় so this is so 22,400 centimeter cube or 22.4 liters of any gas at STP is equal to its molecular mass মানে নহয় তাৰ molecular mass কি signify কৰে okay now keeping the same gas same temperature তাৰ যদি তুমি half কৰি দিয়া ঠিক আছে provided the molecular mass is the same 11.2 liter মানে কি তুমি তাৰ হেইটো molecule value half কৰি দিছা না যদি molecule half কৰা তেতিয়ালে কি তোমাৰ 11.2 liters অকুপাই কৰিব that means 11.2 liters or 11,200 centimeter cube যিমান তোমাৰ weight দেখুৱাই আছে that is the atomic mass of the particular gas বুজি পাইছনে therefore your atomic mass is how much কিমান 35.5 হয়নে বুজি পালা কথাটো now therefore 71 gram divided by 35.5 is equals to 2 इतना मुझे जस्ट क्वेश्चन तो हुआ मुझे नहीं समझ में आया सर क्वेश्चन तो रहा ओनली क्लोरीन कैसे क्लोरीन गैस तो नहीं करोगे ओनली क्लोरीन कैसे ठीक है सर क्लोरीन की क्लोरीन कैसे निकले सर ठीक है सर ये समझ में आया कौन सा बात समझ में आया ये एटम्स का देखो मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या यहाँ से हमें क्या पता चला अगर 22.4 liters of the gas okay its weight is 71 gram मतलब 22.4 लीटर वो कब ऑक्यूपाई करता है पर्टिकुलर गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाई करता है और कब ऑक्यूपाई करता है जब उसका मॉलिक्यूलर मास इतना हो फॉर द पर्टिकुलर गैस अंडरस्टूड और नॉट एट any gas at STP will occupy 22.4 liters we know that and that is also equals to its gram molecular mass समझ में आया सबका नहीं हो रहा क्वेश्चन में ये है ना क्वेश्चन में ये है इसलिए इतना हो रहा है अंडरस्टूड हो ना हमने क्या निकाला उस पर्टिकुलर गैस का 22.4 लीटर में वो कितना वे कर रहा है वो जितना 22.4 लीटर में जितना वे करेगा वही तो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा समझ में आया नेक्स्ट वाला देखो इस क्वेश्चन में क्या है 11.2 liters 11 मान वो दिया हुआ है what does this it is given that 35.5 gram of chlorine occupies 11,200 centimeter cube of space at STP वो दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में और this is 11.2 liters ठीक है हाँ इसका आधा एक गैस का इसका आधा कब होगा प्रोवाइडेड जब उसका मॉलिक्यूलर मास सेम हो जब उसको हम हाफ करते हैं अंडरस्टूड नहीं हाँ उसका जब मॉलिक्यूल हम हाफ करते हैं तभी तो इतना आएगा ना समझ में आया तो इसका हाँ इसका आधा नहीं ये सेम है मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास तुम्हारा नहीं चेंज होगा वो चेंज नहीं होगा वो कांस्टेंट करके अगर हम वॉल्यूम को डिक्रीज कर देते हैं तब क्या हमें समझ में आता है कि उसका एटॉमिक मास उतना होगा कि नहीं समझ में आया मुझे पाला ने समझ बता रहा है ये एग्जैक्टली आता है ये एग्जैक्टली हाफ में होगा तो एग्जैक्टली इट पे एग्जैक्टली हाफ करना सभी नंबर से बात सुनो और देखिए और नहीं
So কিন্তু এনেকুৱা নিদিয়ে because otherwise atomicity will come in কি মানে fraction আহিব পাৰে জানো atomicity নোৱাৰে নহয় তোমালোকক এনেকুৱা কিবা ফিগাৰ এটা দিব য'ত তোমাৰ atomicity ফিগাৰ তোমাৰ ফিগাৰত নাহে মানে তোমাৰ ফ্ৰেকশনত নাহে কিন্তু কামিং সাম হোল নাম্বাৰ নেচাৰেল নাম্বাৰ so আপনি কৈছে যে weight টু কনস্ট্যান্ট ৰাখি দিলে তাৰ আপনি তাৰ ভলিউমটো বঢ়াই নহয় ভলিউমটো আমি হাফ কৰি দিছো ভলিউমটো আমি হাফ কৰি দিছো তাৰ মলিকুলাৰ মাছ তুমি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰা না এটা গেছে you cannot change it that will remain constant for a particular given gas say for CH4 the molecular mass will remain constant ঠিক আছে আমরা সেই ইমিডিয়েট ম্যাট্রিক্স বুঝি পালা না এটা সরি মানে প্রশ্ন হচ্ছে 11.2 লিটার দিয়া আছে এটা মানে কোইন্সিডেন্টলি মিলি করবে হাফ হয় মেবি মিলে বারবারই মানে সদায় নিবই লাগিব মেবি যদি in case নিমিলে see you might even guess atomicity of certain gases as 3 যেনেকৈ তোমাৰ ozone তেতিয়া তোমাৰ বেলেগ কিবা দিব ঠিক আছে this is as per your question তোমালোকৰ এনেকুৱাকে ফিগাৰটো দিয়া হ'ব য'ত তোমাৰ সদায় তুমি এনেকুৱা হাফে কিবা এটা পাবা 1/3 কিবা এনেকুৱা এটা পাবা 1/4 1/5 কিবা এনেকুৱা পাবা বুজি পাইছা নে কথাটো মানে আমি গিভেন ভলিউমটো দিলে গিভেন ভলিউমটো কিমান দি আছে ঠিক আছে সেইটো তুমি চাই ল'বা গিভেন ভলিউমটো কিমান হয় তাৰ কিমান weight হয় এন্ড সেইটাকে তাৰটো কি কৰিবা 22.4 লিটাৰত এই পাৰ্টিকুলাৰ গেছটোৰ কাৰণে তাৰ weight কিমান হ'ব that atomic mass will be at atom mass will be yes এটা divided by the whole like molecule yes বুজি পালা কোন তো বুজি পালা শেষ বুজি পালা নামটা বুজি পালে রোহন yes আমি কি ফোকাস হলো কনফিউজিং আছে বুঝছো তাহলে এখন আমরা লেভেলে কভার স্যার ক্লোরিনের অ্যাকচুয়ালি খুবই এই পুরি স্যার এই ফর্মুলা তো ইম্পর্টেন্ট হয় না তোমাদের কাছে ফর্মুলা Question number 13 to তোমালোকে পাৰিবা what volume of oxygen কৰিবা নেকি এইটো কৰা নাই না এইটো কৰিলা কৰিবা কৰাৰ পিছত মই ক'ম বুজি পালি নহ'ব ও সে ক্লোরিনের অ্যাটমিক লেভেল রয়েছে আর অ্যাকচুয়ালি অ্যাটমিক লেভেল ওয়েট সো এই কারণে আমার 11 পয়েন্ট তারা আমি লিখছি so that is 71 what is the atomic mass of chlorine so 35.5 so এখানে আমার আপনার যে সোডিয়াম 71 হলো আর তার অ্যাটমিক মাস হলো ডিভাইডেড because STP chlorine will never appear as nascent chlorine তোমালোকে খুব পঢ়াইছে আমরা নাজানিলে যেতিয়া কিবা এটা গ্যাস তার atomic state of থাকে provided the gas is reactive ঠিক আছে আমি এনেকুৱাকে দেখাম দেখুৱাছে নে ইকুৱেৰিজৰ পৰা আছিলে so একুৰেচি ব্যাখ্যা নাইট্ৰোজেন ইকুৱেৰিজৰ ইকুৱেৰিজৰ মানে বুজিব পাৰি this thing is known as nascent chlorine ঠিক আছে nascent মানে কি chlorine in its atomic form similarly this is known as nascent oxygen oxygen in its atomic form so ये तो अपनी पूछले আচ্ছা আপনি বিষয় ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ ফৰ্ম বুজি পাইছে আন্ডাৰস্টুড
So question number 13 to Swan. What volume of oxygen is required to completely burn a mixture of 224 centimeter cube of methane and 112 centimeter cube of hydrogen at STP to produce steam and carbon dioxide? If the steam formed is condensed to water, find the mass of water formed. What volume of oxygen is required? তোমাকে আর দিতে হচ্ছে ঠিক আছে individually you have to write the equations by in giving তোমালোকে please পড়ে বানি ফেলতে ঠিক আছে বুকৰ পৰা চাই নকৰিবা ট্রাই কৰা ঠিক আছে ইয়াত কি দিছে চোৱা CH4 gas plus O2 gas they react to form কি carbon dioxide gas plus water ঠিক আছে আৰু ইয়াক তোমাক কি কৈছে তো কনডেন্স কৰি দিছে সো আমি কি কৰিম আমি তা গ্যাস লিকুইড নাকি লিকুইড আমি ইয়াত লিকুইড লিখম ওকে সো আমি ইয়াত Gay-Lussac's law যদি আমি এপ্লাই কৰিম we will exclude water from this equation ঠিক আছে তো এটা যদি তুমি ব্যালেন্স করা কি ওলাব So 1 2 ঠিক আছে this means one volume of methane will react with two volumes of oxygen to produce one volume of carbon dioxide ইয়াৰ পৰা ওলাব পাৰিবা কিমান তোমাৰ অক্সিজেন ৰিকোয়াৰ্ড হৈছে because তোমাৰ ইয়াত কি দিছে 200 given 224 centimeter cube of methane. So one volume by 1 centimeter cube of methane যদি 2 centimeter cube লাগে so 224 centimeter cube কাৰণে কিমান লাগিব অক্সিজেন ও প্ৰথম তোমালোকে তাৰ পিছত কনডেন্স কৰিছে আগত কনডেন্স কৰা নাই হা আগত কনডেন্স কৰা নাই ইয়াত গ্যাসে লবা because they have asked you what is the volume of water that is produced mass of water that is produced ঠিক আছে সো তোমালোকে প্ৰথম মানে পিছতহে কনডেন্স কৰিছে কোৱেশ্চনটো প্ৰথম কনডেন্স কৰা নাই সো প্ৰথম তোমালোকে গ্যাসে লবা because water is in a steam form okay so ইয়াত two volumes ওলাব ফাৰ্স্ট ট্রাই কৰা হাইড্ৰোজেনৰ কাৰণে বেলেগে কৰিবা হা বুজি পাইছা নে so প্ৰথম তোমাক কৈছে they have given asked you what is the mass of water that is produced ঠিক আছে so প্ৰথম ইউনিট কম্বাসন কৰিছে তাৰ পিছত ইউনিট কুল ডাউন কৰিছে so যেতিয়া ইনিশিয়ালি কম্বাসন কৰিব তেতিয়া তোমাৰ অগ্নি হয় water তোমাৰ স্টিমৰ ফৰ্মতে থাকিব হয় নহয় so ইয়াত তোমাৰ গ্যাসতে থাকিব because it is steam similarly যেতিয়া তোমাৰ হাইড্ৰোজেন গ্যাস plus O2 gas react কৰিব it will produce H2O right H2O produce কৰিব এইটো তোমাৰ স্টিমতে থাকিব গ্যাসেস ফৰ্মত থাকিব তাৰ পিছত কনডেন্স কৰিবা প্ৰথম তোমালোকে in you have to find out how many volumes of this much is produced steam is produced ঠিক আছে so কিমান ভলিউমৰ কাৰণে তোমাৰ কিমান weight হ'ব স্টিমৰ সেইটো চাব লাগিব ঠিক আছে বুজি পাইছা বুজা নোৱাৰিলে মই কৰি দিম বাৰু
আৰু এটা কথা যেতিয়াও তোমালোকে কিবা এটা ল এপ্লাই কৰিবা ঠিক আছে মই ইয়াত গেলিচিক্স ল এপ্লাই কৰিম নহয় ঠিক আছে অলৱেজ মেনশন দ্যাট ইউ আৰ এপ্লাইং গেলিচিক্স ল সো according to গেলিচিক্স ল according to গেলিচিক্স ল one volume of sir reaction to breaking reaction to প্রথম লিখিলা তলত এইবোৰ এনেকুৱা দিলা তাৰ পিছত লিখিবা according to গেলিচিক্স ল one volume of methane this much reacts with this much volume of oxygen to produce this much of carbon dioxide and this much of water. So 3 inches mark করেছে মনে হবে আজি অফিসার না হয় क्या नहीं होने मैसेज तो सर्विस का আসলো Sunday से एक्स्ट्रा क्लास मुझे भी नहीं पता ये तो ये मेरा को नहीं पता आई डोंट नो कंप्यूटर क्लास के बारे में Paisa हाँ यार कारण है obviously 448 centimeter cube of steam is formed হয় यार कारण किमान होगा किमान हाइड्रोजन गैस है 112 so तुम्हार 2 volumes of है तुम्हार है 2 volumes of steam produce होते हैं है ना so obviously 112 centimeter cube of iron है तो 112 centimeter cube produce होगा steam है ना so total steam produced directly sir 4 into 18 kilo or step by step होगा 4 into 18 circular water mass to 80 ना पड़ेगा don't use shortcuts mass specify करो लेकिन हम क्या होता है कि उससे बोर्ड वॉल्यूम दुटा मिला है बस ना दुटा मिला है बस ना बोर्ड वॉल्यूम के लिए हाँ बोर्ड वॉल्यूम because these are two different individual sums correct equations correct my I can rub up it this I am come यार क्या तो ना या वॉल्यूम टू स्टार्ट वॉल्यूम मीटिंग से समझ आ नहीं आती वॉल्यूम मीटिंग से टोटल स्टीम प्रोड्यूस कितना होगा 448 प्लस 112 500 and कितना होगा 60 560 centimeter cube is produced okay rest people में produces है ঠিক আছে বুঝি পাইছা সো এইটো আমি কি কম পালো produces है ঠিক আছে এতিয়া সবা you have to find out what is the mass of water that is produced ঠিক আছে now steam है কি হ'ব to 22.4 liters of steam weighs
18 grams. Yes, 18 grams. হলে না 18 grams. Therefore, এইটো কিমান হ'ব? 20.4 এটা মানে কি? 54 centimeter cube এনেকুৱা কৰিবা তোমাৰ ইজি হ'ব বস্তুটো ওলাব কাৰণে। Therefore, 560 centimeter cube of steam weighs কিমান হ'ব? 18 by 2 yes. ইমান তোমাৰ যিমান weight ওলাব that is the weight of water that is produced. বুজি পালা নে সবে কথাটো? আচ্ছা বুজি পালা? হ্যাঁ Sir, we are in total reaction to kiman grams. কিমান গ্রামস লিখেছে ঠিক আছে That are actually STP mass to 18 grams. এটা एक्चुअली क्या है ना सो यहाँ पे কি डाला वॉल्यूम ऑफ स्टीम डाला 8 का पार्ट किसी पर ना हां टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टीम কত यहाँ पर सो আমি কি জানো স্টিম মানে ওয়াটারের হয় না সো এট এসটিপি কি কৰিব 22.4 লিটার or 22400 সেন্টিমিটার কিউব অফ স্টিম will weigh 18 গ্রাম বুঝি পাইছা নে আৰু তুমি কিমান কিয়া পাইছা ভলিউম পাইছা 560 so 560 কিমান weight হ'ব বুঝি পালা না কথাটো মানে 18 গ্রাম করব আরে 18 গ্রাম কি হয় H2O হয় না H2O মাস weighs H2O steam মানে H2O হয় না water is vapor state so H2O তোমার মাস কিমান হয় 2 plus 16 that is 18 gram হয় so water in its vapor form will occupy this much volume at STP so this much volume of water or steam will weigh how much বুঝি পালা নহয় 18 divided by 2400 into 560 বল বুঝি পালা ক্লিয়ার বল নাম্বারটা বুঝি পালা सर अपना फिजिकल टाइम बुझी पैसे ना उधर समझ में आया श्रेयस बुझी पाला कनाइक को पैसा next sum to we are going to learn next one is the sums that we go these are very important we have to memorize of the morning रोहन बुझी पाले ऑक्सीजन किमान इफ्लाइज होले बुझी पाइ जाबा ना इजी হয় তো কৰিব নালাগে প্ৰমাণ দিব नम्रता बुझी पाइने
Question number 14 में पढ़ा है इसे। कुछ आपने पेपर ऐसे डिस्कस करते हैं ना एग्जाम नहीं itu ऐसा पूरा क्लास लेके फिर फॉरवर्ड और बड़ा सा पॉइंट खत्म कर किसी पढ़ाएंगे इन्हें इम्पोर्टेंट इसमें रखिए जो एग्जाम में कहाँ इन्हें डिस्कस में जाना है हमें करना है बोल सकते A2 chapter heavy part is what? Should I start physics? Bio पढ़ा क्योंकि bio में यहाँ पर कार्बन है ठीक है सर I will have to go according to what they say no तो जो academic problem जो है ठीक है सर bio में पढ़ा but first intention is physics and chemistry ठीक है सर physics तो तुम्हारा next तो तुम्हारा refraction and reflection है ना एक ही बात तो इस तरह मानना ठीक है सर काका फिजिक्स में वो कैसे Kita cek kalau semua. Question number 14 then. ICC boards मार्चों का आरंभ होगा मार्चों का आरंभ होगा तुम्हारे लिए मूवी यार जनवरी में कितने को लेके गो फेब्रुवारी में आने दो मतलब फेब्रुवारी ना लगे जो भी तुम्हारे को प्रैक्टिस करें देन यू आर वेलकम और नाम भी नो मतलब प्रैक्टिस करें कि बात डाउट ऐसे देन कम ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब्रुवारी आल्सो ठीक है सर हम कोर्स तो ईमान का अमाउंट में मैं कवर अप कर भी लेके ठीक है सर और तुम्हारे लेके because I hardly get 4 hours with you
for a week. That is not the amount. কি হল ডিসেম্বৰ ৰিপৰ্ট আগত তোমালোকৰ কোৰ্চ শেষ হ'ব ঠিক আছে কিন্তু কিছুমান পাঠ অলপমান হ'লেও বাকী থাকি যাব ঠিক আছে স্কুলত কোৰ্চ কমপ্লিট হয় নে আমালোকৰ কেতিয়াও ঠিক নহয় ৰিপৰ্ট কথা হা কেতিয়াও কমপ্লিট নহয় হয় নে নহয় না হৈ যায় নাইনৰ কথা কোৱা নাই টেনৰ কথা কৈছোঁ Okay, hold then. We have to do the next sum. A gas cylinder filled with hydrogen holds 50 gram of the gas. That means it holds 50 gram of hydrogen. Okay. Next part is that the same cylinder holds 200 gram of the gas X and 500 gram of gas Y. Considering the same conditions of temperature and pressure in the cylinder, calculate the relative molecular masses of gases X and Y. ঠিক আছে নাও তোমাক একেটা সিলিন্ডার দিছে মানে কি কৈছে তুমি সিলিন্ডারটো কমপ্লিটলি বেকম কৰি পেলা তাত তুমি fill up কৰি দিয়া হাইড্ৰোজেন and that hydrogen will weigh 500 gram. Again you extract the hydrogen from the cylinder, turn it into vacuum, the entire space, again fill gas X. Okay? That amount will weigh to 200. 200 दिया है. ठीक है? 200 gram दिया है. आपको तुम्हें तो उलाई दिया, आपको gas Y दिया. That means तुम्हें ever refill करिसा, आपको उलाई दिया gas को. And you are weighing that for the particular volume. The volume of the cylinder is not going to change. है ना? তার চেঞ্জ নহয় ভলিউমটো সো এইটো ভলিউমৰ কাৰণে তোমাৰ কিমান weight লাগিছে ঠিক আছে weight দিছে সো ইয়াত আমি এটা বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম that is the vapor density of a gas vapor density of a gas बहुत important point vapor density of a gas is equals to the mass of a gas having a specific volume specific volume divided by the mass of hydrogen at that same volume মানে মোৰ ভলিউমটো চেঞ্জ হোৱা নাই ঠিক আছে understood is it understand that one yes so vapor density মানে কি হয় আৰু the way of expressing vapor density is that the mass of a particular gas say it is occupying maybe 2.4 liters suppose kiba the mass is that hey gas ठीक है you take that same volume okay and divide it by the mass of hydrogen volume is it yes same volume the volume has to be constant the volume cannot vary if you are taking say 200 ml you are also taking 200 ml here that cannot vary if you vary to be 200 ml mass yes kiman mass it obviously vary koribo na that depend upon the molecular mass of that particular gas or the atomic mass hole na বুঝি পাইছা নে yes তেতিয়া আমাক কি দি আছে প্ৰথম কেছটো কি দি আছে we have hydrogen ঠিক আছে we have the mass of hydrogen so given mass of hydrogen is equals to 50 gram হয়নে নহয় at particular volume তোমার না লাগে দরকার নাই ঠিক আছে you have to give it the volume
the mass of gas X কিমান হ'ব? Mass of gas X is equals to 200 Same cylinder use হৈছে of same cylinder. That's what I have. মাছ তো সবৰে ভলিউম Suppose same হ'ব, mass এ ভেৰি কৰিব। বুজি পাইছা? নাই কোৱা? পাইছা নে? अच्छा पाइसा तुम्हें पाइसा उदय समझ में आ रहा है mass of gas y is equals to 500 gram होने ना 500 gram एक गुटे कंडीशन तो important की है the volume remains constant since the same cylinder is used. Did you pass that? Now, vapor density of gas X is equals to kiman? The mass of the gas X divided by the mass of hydrogen. So 200 gram by 50 gram. That will give you 10. होने रखना। कैसे कैसे है? 4 ठीक है से 4 gram है। Okay? Now next here our কি আছে যে তোমার molecular mass twice into molecular mass of a particular gas twice into yes twice into relative vapor density or vapor density ठीक है by relative molecular mass of the property therefore molecular mass of X is equals to twice into Vd माने so 2 into 4 that is 8 gram कौन पढ़ा है किसी पढ़ा तो नाइट सिंपल है पैसा yes next one again Vd of gas Y is equals to किमान होगा the mass of the gas divided by the mass of hydrogen so vapor density का तो practical नहीं ratio हाँ ratio of gas by mass of hydrogen because they are the ratio of the same units, the same physical units. It will be dimensionless. Okay. Is equal to कितना होगा 10, right? Therefore, molecular mass of Y is equals to 2x into Gd. That is 20 gram. sir শুনছে in মানে Class में course में the same cylinder holds 20 gram of gas X and 500 gram of gas Y মানে আমি এটা পজে ক্যালকুলেটেড ক্লাস এটা চেঞ্জ হয়ে একবার এটা একটা মডিফাইড mass of other vapor equals to যদি একেলগে ভৰাই দিয়া হয় you will wait যদি একেলগে ভৰাই দিয়া he is asking a good question please listen to what he is asking ঠিক আছে যদি একেলগে বা গোটে গ্যাসবোৰ ভৰাই দিয়া হয় you will come across another one concept known as partial pressure and partial pressure is out of your syllabus I am not discussing this thing ঠিক আছে you will have to discuss what is vapor density okay vapor density মানে তাৰ definition মতে হেতু পায় so ইয়াক তুমি কেনেকৈ গম পাবা because in the book you have been given okay the concept of vapor density so vapor density কৰাৰ কাৰণে কি হ'ব আমাৰ যদি ভলিউমটো কনস্ট্যান্ট ৰাখিবৰ কাৰণে হয় তেতিয়া এবাৰ হে গেছ কৰাব আকৌ লাব লাগিব ঠিক আছে আকৌ অনটা গেছ লাবা আকৌ তুমি ৱেট কৰিবা আকৌ লাগিব লাগিব ঠিক আছে আকৌ তুমি হে গেছ কৰা আকৌ তুমি লাগিব you have to keep on first of all inserting a gas and then again pulling it out of the same cylinder or whatever it is বুজি পাইছা না কথাটো যদি একেলগে ভৰোৱা হয় তোমাৰ partial pressure আহিব ঠিক আছে এই কোৱা হয় SpO2 SpCO2 কি হয় partial pressure of oxygen and partial pressure of carbon dioxide
এইবোৰ আমি পাৰ্শিয়েল প্ৰেছাৰ বুলি কওঁ ওকে এইটো তোমালোকৰ কাৰণে নালাগে ঠিক আছে নহ'বা আছে তুমি গছটো বুজিবা বুলি বিজ্ঞান মই কথা ডিসকাস কৰা আছিল লাষ্ট Question number 15 is very easy one account. ठीक है सर ट्राई करिएगा Question number 16. Calculate the vapor density and molecular mass of CO2 if 200 milliliter of the gas at STP weighs 0.4 gram. I don't know how. Calculate the vapor density and molecular mass of carbon dioxide if 200 ml of the gas at STP weighs this much. ठीक है सर? কি হ'ব? Vapor density কাৰণে কি লাগিব হ'ব? Vapor density কাৰণে mass of hydrogen STP of 200. ঠিক আছে এটা বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হয় প্লিজ নোট কৰি ৰাখিবা at STP 1 liter of hydrogen weighs 0.09 gram এইটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় এইটো তোমালোকৰ এক্সামত দিয়া নাযায় because you have to know the mass of hydrogen হয় না নহয় understood okay now জিকো question হয় এইটো তোমালোকৰ কিহৰ কাৰণে হয় এইটো নালাগে but that is calculate কৰিব লাগিব হা calculate কৰি যাব পাৰিব ঠিক আছে calculate কৰি যাব পাৰিব in सब आप 2.4 liter of hydrogen is equals to क्या होगी grams 2 gram so this much liter is directly used right ঠিক আছে এইটো directly use কৰিবা কাৰণ এইটো কিছুমান বস্তু পপকে মনত ৰাখিলে ভাল হয় it will save you time ঠিক আছে understood এইটো তুমি নোট কৰি ৰাখিব পাৰা question number কিমান হয় এইটো 16 now we know that well given we know that 1 liter of hydrogen at STP weighs 0.09 gram ठीक है सर next हमारा क्या लिखिए 200 ml of given condition है 200 ml of carbon dioxide gas at STP ठीक है सर weighs किमान किसे 0.40 gram ठीक है सर therefore किमान होगा 1000 ml বা 1 liter মানে না 1000 ml of carbon dioxide gas at STP weighs किमान 0.40 divided by 200 ml into 1000 ml fine pi bola you found out the liter 1 liter of carbon dioxide at STP weighs how much you already know 1 liter of hydrogen at STP is how much then you can find out the vapor density of carbon dioxide gas तापर तुम्हारा आपको उड़ाइस में मॉलिक्यूलर मास मुझे कैसे नहीं समझ में आया उदय नाम का मुझे पता ना हुआ श्रेयस कैसा पूर्व पढ़ेगा मुझे पढ़ा
यूज करोगे या चाहे कैसे यूज करोगे Yes. Exactly right. বহুতে ইয়াত গণ্ডগোল কৰে ঠিক আছে এই পাঠটো বজায় কৰে তো আমি তোমাৰ পাৰমাণিক ভাবিছিলো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এই এক্সাম্পলটো সব কৰাৰ পিছতো বিচাৰ পায় So requires not to ordinary, ইয়াৰ ডিফাৰেন্সটো কি হ'ব মই ক্লিয়াৰ কৰি দিম Question next one. A gas at a pressure of 700 ml of Hg and at a temperature of 57 degrees Celsius occupies 700 ml of space. If at STP the mass of the gas is 1.5 gram, find the vapor density and the molecular mass of the gas. Okay? So, आपको यार दूसरा conditions दिए हैं. এটা কন্ডিশনত তোমাৰ কি হৈ আছে টেম্পাৰেচাৰ প্ৰেছাৰ তোমাৰ অলটাৰ হৈ আছে সেইটো তোমাৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ ভলিউম নি অকুপাই কৰিছে ঠিক আছে বাট আমাৰ ৰিলেটিভ molecular mass লব কাৰণে or if you want to determine the vapor density of a particular gas you will have to find out how much volume because how much volume is being occupied at STP হলে নহয় understood সেইটো কাৰণে এই ইকুৱেশ্যন ঠিক আছে এটা সাইডত তোমাৰ গিভেন কন্ডিশন হয় ঠিক আছে গিভেন কন্ডিশন হয় তাত তোমাৰ প্ৰেছাৰ কিমান দি আছে ভলিউম কিমান দি আছে আৰু টেম্পাৰেচাৰ কিমান দি আছে আন্ডাৰ তোমাৰ কি কৰিব লাগিব since you have to find out the vapor density you have to find out the volume of the gas at STP হলে নহয় तो दिया हुआ है वो मास है is G and ml the same thing
that the estimate 22.4 lakh meters by They have given you the mass of the gas. They have not given you the volume of the gas. Mass and volume are given gas. ঠিক আছে তুমি নিটো এজিউম কৰিব নোৱাৰা যে এইটো কাৰণে ইমানেই হ'ব বুলি ঠিক আছে আন্ডাৰস্টুড হ্যাঁ গ্যাস ইকুয়েশন দিবা সো ইউ উইল ফাইন্ড আউট দ্য ভলিউম অফ দ্যাট পার্টিকুলার গ্যাস এট দ্য STP আন্ডারস্টুড তারপর তোমাকে ভলিউমটো ল'ব পাৰিবা নহয় ইমান ml অফ গ্যাস আমাৰ STP টো নিমান না কৰিছে বিকজ ইউ ডোন্ট নো একচুয়ালি that তোমাৰ 1 mole is in it that might not be 1 mole only if the gas is 1 mole only then it will occupy 22.4 liters one gas is 1 mole দিয়া নাই নহয় then how you can assume it is 22.4 হয় নহয় বা তোমাৰ গ্রাম মলিকুলার মাসও দিয়া নাই যদি গ্রাম মলিকুলার মাস এক্স্যাক্টলি হয় তেতিয়াহ'লে এটা 22.4 লিটাৰ বুজি পালা নাই কথাটো clear হল now I got this much ml of the particular gas okay this is our আমার হলো okay now let us see therefore তোমার question according to question কি আছে the mass of the gas at STP is 1.5 gram okay 1.5 gram তোমার কি আছে therefore STP যদি volume to ইমান হয় that means ইমান volume of তোমার mass to 1.5 হবে right so 533.37 ml of that particular gas will weigh 1.5 understood after that মই 22.4 ml of gas at STP weighs ইমান কৰিব পাৰো but it will lengthen your calculation okay can lengthen hobo karon we just require one volume মানে নহয় আমাৰ relative atomic number sorry vapor density তোমাৰ definition কি আছিল the mass of the gas at a particular volume divided by the mass of hydrogen at that particular volume so যদি মই 1 ml 100 ml sorry 1000 ml long বা 1 liter long আমার কিন্তু তোমাৰ ক্যালকুলেশন কম কৰিব 22.4 এ কম কৰিব અને 1 ml কম 1 liter কম কৰিব so মই 1 liter ল'ব পাৰো এইটো কাৰণে মই এই পাৰ্টটো এভয়েড কৰি দিম not that this part is wrong but it will just lengthen your calculation বুঝি পালা না কথাটো therefore what I can do is that 1000 ml of the gas at STP will weigh this much বুঝি পালা clear now I already know that 1 liter of hydrogen at STP will weigh 0.09 gram তারপর আমার vapor density মই গম পাইছো কি particular gas টো কাৰণে মোৰ vapor density পাই যাব then molecular mass is nothing but 2 vapor density বুঝি পালা না এইটো কাৰণে বহুতে ইগনোর কৰে not that it is wrong but the thing is that it will lengthen your calculation answer ke baba কিন্তু calculation to take understood clear one clear one A2 easy part question number 18 sir calculate the mass of a substance A which is gaseous which in gaseous form occupies 10 deciliter cube at 27 degrees Celsius and 700 mm pressure right 700 mm HGP the molecular mass of the gas A is 60 gram okay K calculate koribo lage the mass of that particular substance molecular mass মান দি আছে ঠিক আছে molecular mass দি আছে that means what you have to first of all find out the volume ঠিক আছে volume of the particular gas at STP মোলাব লাগিব একেইটা তোমাৰ step use কৰিম বুজি পাইছা নে you have to use the same steps to first of all determine the volume of the gas at STP understood এই volume তোমাৰ গম পাই গলো right so এতিয়া আমাৰ কি জানো স্যার এই particular gas টো তোমাৰ কি volume টো মই গম পাই গলো এতিয়া আমাৰ এটা weight টো লাভ লাগে মই জেনাৰেলি কি গম পাওঁ আমি জেনাৰেলি কি গম পাওঁ that at STP a particular gas will occupy 22.4 liters right liquid or soluble of the gaseous or gaseous liquid is no
calculate the mass of a substance A which in gaseous form occupies 10 decimeter cube at 27 degrees Celsius and 700 mm pressure. Forget about whether they are saying liquid or solid. Don't bring that into your mind. That's not how to use this thing. No, directly gases be DSA. So any gas at STP kiman occupy koribo 20.4 liter. That will be equals to its molar mass by your molecular mass. That means 22.4 decimeter cube of that gas will occupy will weigh 60 gram. Therefore, जिमान तुम्हार volume होता है, that volume will weigh how many grams? बुझे पाला नहीं? Then I got. कोई नहीं बोलेंगे. 10. Question number 18. Temperature demand here say 27. 27. That means number 300 Kelvin. Pressure is 700 mm Hg. Space occupied 10 decimeter cube. Okay? If we get Q1, this will not be right. B2, Q1. This will be right. A part to component is one. A part to component. A part to component is what? No. Materials given molecular mass of gas A. Gas A is equals to 60 gram. Okay? बुझी पाला? Now, this means what? 22.4 decimeter cube of gas A weighs 60 gram at STP. According to question. Therefore, hence you can write hence definitely therefore 8.38 decimeter cube of gas A weighs 60 divided by 22.4 into 8.38 হবে না হবে কেন হবে নাকি বুঝতে পারলে liter 1 liter is equals to 1 decimeter cube হবে না हाँ ठीक है decimeter cube and liter are the same thing এর কারণে কনভার্সন কে ইম্পর্টেন্ট বলে করছে বুঝতে পারছেন না 22.4 decimeter cube and liter is the same thing ओके ये बारे में सिखाना नहीं है तो क्या वेट तो तुम्हारा ईमान मिला बुझे पाला अब नाइट को Sorry, what about weight? We select one. Let's we put one weight of 22.4 see 22.4 decimeter cube or 22.4 liter of the gas A will weigh this much 60 gram because तुम्हारा molecular mass कितना है 60 gram दिया है और volume तो कितना मिला था
আমাৰ given conditions বোৰৰ কাৰণে ভলিউম কিমান আছে এই গেছটো কিমান ভলিউম এভেইলেবল আছে আচ্ছা STP কিমান এভেইলেবল আছে yes STP কিমান এভেইলেবল দি আছে তুমি why you are confused you know তুমি এই পাৰ্টৰ লগত তোমাৰ কনফিউজন হৈ আছে because you are again equating this with 22.4 liter ঠিক আছে এইটো তেতিয়াহে 22.4 লিটাৰ হ'ব যেতিয়া তোমাৰ weight টো তোমাৰ 16 হ'বগে ইয়াত তোমাৰ weight 16 দি আছে জানো तो 1 मोल होगा हाँ वो 1 मोल होना ही चाहिए a gas at STP will occupy 22.4 liters of space only if it is 1 mole a gas at STP will occupy 22.4 liters of space only when the given mass of the gas is equals to its molecular mass or 1 mole of substance 1 mole of the gas বুজি পাইছানে তোমাৰ ইয়াত 1 mole বুলি কোৱা নাই তাতকে যদি 60 কে যদি কম গেছ তুমি কি কৰিবা তাৰ ভলিউমটো ডাইৰেক্ট অকুপাই কৰি দিব নহয় বুজি পাইছা না বা 60 কে বেছি দি আছে তেতিয়ালে অবভিয়াসলি তাতকে বেছি অকুপাই কৰি দিব নহয় 1 লিটাৰতকে হয়নে নহয় সেইটো কাৰণে মই প্ৰথম কি কৰিব এই ভলিউমটো ডাইৰেক্ট ইয়াৰ পৰা ঠিক আছে সো ইমান লিটাৰ যদি এই গ্যাসটোৰ weight হয় 60 গ্ৰাম তেতিয়ালে অবভিয়াসলি 8.83 ত ইমানেই হ'ব তাৰ মাছটো বুজি পালানে কথাটো হা বুজি পাইছা এইবোৰ নহয় আকৌ ঘৰতে প্ৰেক্টিছ কৰিবা প্ৰেক্টিছ নকৰিলে পাহৰি যাবা ঠিক আছে কি ক্লাছ 9 ৰ গ্যাস লছ নকৰিলে নেকি একেবাৰে no 1 mole of substance it is बहुत important point हाँ do not forget this thing this is a very important note মই এইখিনি কৰাম ঠিক আছে যিমান কোৱেশ্চনছ আছে যোনবোৰ কমপ্লিকেটেড হয় সেইখিনি মই কৰাম বাট ইট ইজ নট পসিবল ফৰ মি ইম্পৰ্টেণ্ট টু হয় মই গোটেইখিনি কৰাম যিমান পাৰোঁ মই কৰাই দিম লাগিলে মই সলভ কৰি তোমালোকক মই সলভ আনসাৰ্ছখিনি এটা কুৱেশ্চনৰ দি দিম অলপমান সময় লাগিব ঠিক আছে বাট ইউ উইল হেভ টু ট্ৰাই দিছ বাই yourself also ঠিক আছে তোমাৰ মিছালেনিয়াছ এক্সাৰসাইজত বহুতখিনি নিউমেৰিকেলছ আছে you will have to try এইটো ওপৰত মই আৰটিপি দিম তোমালোকৰ আৰটিপি কি হ'বগে চলামালা লিখিবা তেতিয়াহ'লে আধা হৈ আছে ঠিক আছে আৰটিপিখিনি সময় দিবা অনুৰাগক কি ক'লে তুমি কি ক'লে regularly irregular अनुराग और मैं की फॉर्म आ रही हां ফুৰিব গৈছে তাৰ মাছটো ফুৰিব যাব প্ৰথম এই কিছুমান কৰি লওঁ তাৰপিছত আৰু ধুনীয়া কৰিছোঁ ঠিক আছে This is very important. Calculations based on your chemical equations. ठीक है? Here they are not just giving you how to calculate the various composition of your mixture using volume, but using mass unit কৰিব লাগিব। ঠিক আছে? কিমান মাছৰ কি হৈ আছে সেইটো তুমি কৰিব লাগিব। ইয়াত তুমি Gauss's law apply কৰিব নোৱাৰা। ঠিক আছে? Understood? Now, এটা equation
let us do a double displacement reaction. Say copper sulfate is reacting with zinc. কি দিব Shreyash? If copper sulfate is reacting with zinc, what will happen if copper sulfate is reacting with zinc or copper sulfate is reacting with HCl is reacting with copper. কি হবে ডিফারেন্স তো কি বল দুইটা ডিসপ্লেসমেন্ট রিঅ্যাকশন হয় না হয় না what is the difference in the equation of শেয়ার করো কি হবে একটু প্রথম ইকুয়েশন মই কৈছো আকৌ ICSE তোমার in words দিব you have to write down the equation by yourself এটা ইকুয়েশন শিকাৰি গলে সময় নাই আৰু ক্লাস 8 9 ত যিমান শিকিলা কি হ'ব কোৱা যি জানা সেইটো কোৱা অমৃতা हाँ दीपांशु क्यों है मन सब बिल्कुल मतलब ना है हमारे सर यू हमारे दीपांशु आया था बिल्कुल रोहन की होगा फर्स्ट इक्वेशन को Sir, ZnS4 यस ZnS4 होगा और plus copper कॉपर की ZnS4 की होगा कॉपर की होगा copper sodium yes good and ZnS4 will be equals yes equals মানে এইটো তোমাৰ ইকুয়াল ফৰ্মত আছে আৰু তোমাৰ এইটো সলিড ফৰ্মত আছে ইয়াত কি হ'ব দীপাংশু ইয়াত কি হ'ব CuCl को CuCl हम सुना है सर CuCl क्यों नहीं होता है कॉपर क्लोराइड होता है किप्रस क्लोराइड होता है সেইটো হয় কিন্তু হয় নে কেলে নহয় तो सर कारण कॉपर हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट लो रिएक्शन sometimes you might get just 3 marks for this answer also सर दिलवा ठीक है सर तो डिविजन पारे ठीक है यार केले ना हो केले डिस्कस करवा নোৱাৰিব सर अभी कॉपर तो एक्टिव सिंगल हाइड्रोजन elements operating lower in the activity series compared to the elements operating above cannot displace the more active matter from its respective compounds মানে নহয় এটো বস্তু ইয়াৰ মানে একো ৰিঅ্যাকশন নাপাবা ওকে বুজি পাইছা না কথাটো yes যদি CuCl তুমি কৰিব খোজা हाँ हाँ वो अलग से करना पड़ेगा you have to use either a double displacement reaction either you have to go for double displacement reaction or you will have to use Nielsen chlorine ঠিক আছে Nielsen chlorine হলে তুমি এটা কৰিব পাৰিবা কপাৰ ঠিক আছে কপাৰ কেতিয়াও ডাইৰেক্টলি হাইড্ৰোজেন ডিসপ্লেস কৰিব নোৱাৰে सर किसी क्लोरीन हाँ किसी को किसी का पता है कि वो कोई रिएक्शन नहीं कर सकती सिर्फ रिएक्शन कर रही है ঠিক আছে এইটো প্ৰডিউস কৰাৰ বহুত মেথডস আছে ঠিক আছে দেয়াৰ মেথডস are chemical methods of producing Nielsen chlorine তেতিয়া তোমাৰ ৰিঅ্যাক্ট কৰিব লাগে you get CuCl depending upon the concentration of chlorine you will also get CuCl too ঠিক আছে depending upon the concentration of chlorine বুজি পাইছা না কথাটো না নাই কও আপনারা আমি দিছে কিয় মানে উঠিছে কৈ দিবা দেই ক্লাছ 8 হোৱাৰ পিছত
ঠিক আছে ইয়াৰ মিনিংটো কি হয় 1 mole of copper sulfate is reacting with 1 mole of zinc to produce 1 mole of zinc sulfate plus 1 mole of copper ঠিক আছে এইটোৰ মিনিং এইটো ওলাই ঠিক আছে or তুমি CUS for help কৰাচোন গ্ৰাম মলিকুলাৰ মাছ কিমান হ'ব কপাৰ কিমান হয় কপাৰ কিমান হয় কপাৰ সালফেট কিমান হয় তো ধ্যান আছে कॉपर सल्फेट और उसका 96 ले सकते हैं कॉपर 96 because 196 one copper the 60 copper or atomic mass to copper gas 64 ঠিক আছে copper হল কিমান 64 তো 64 প্লাস কিমান হ'ব সালফার কিমান হয় 96 সালফার 96 32 32 plus 64 16 into 4 ঠিক আছে কিমান ওলাব কিমান ঠিক আছে that means this much gram of copper sulfate is reacting with this much gram of zinc zinc কিমান হয় side like a periodic table side একেবারে আগত side अगर डिक्शन दिया तो पूरा डेली जाके क्या लिखना पड़ेगा 30 तक क्या लिखना ही पड़ेगा मैंने इसलिए बोला था 30 के क्यों इसको दे देंगे 65.38 माने ना वन so it's reacting with this much reacting with 65.38 gram of zinc to give you this much gram of zinc sulfate plus this much gram of copper ঠিক আছে 1 mole মানে কি it is equals to its gram molecular mass or gram atomic mass মানে না মান বুঝতে নাই প্রবলেম বুঝতে পারছেন না ঠিক আছে सर इनको पॉइंट आउट लाना है तो बहुत सारे होल नंबर्स ऑफ इम्पोस्टर रखेगा ठीक है ना गूगल थोड़ा 400 में है सर 60 का यदि तुम्हारा A2 से पोस्ट कर ठीक है 65.1 के बाद again then 65 ठीक है or it is like 65 or 63.89 63.9 it has to be over 64 otherwise যদি খুব মাজত থাকে নহয় you cannot know it पता है आउट ऑफ 5 के 2 से आउट ऑफ बुझी पाला ना बुझी पाला now let us do a sum right now calculate the mass of sodium chloride form due to the neutralization of sodium hydroxide by hydrochloric acid sodium hydroxide by hydrochloric acid ठीक है this is মানে question 2 concluder 1 next one how many moles of sodium chloride and water will be formed when 200 gram of sodium hydroxide is neutralized by HCl when 200 gram of sodium hydroxide is neutralized by hydrochloric acid question to বুঝি পাইছে নেকি প্ৰথম question
পাইছা চাই দিব পাৰিবা তোমালোকৰ কোৰ্সমানত 8 পাব লাগে কেতিয়া কেতিয়াকে মই তোমালোকক এক্সট্ৰা ক্লাছ ল'ব পাৰিম এতিয়া মোক কোৱাচোন Sir, what day? তুমি গোটেইকেইদিন Sir, অকল এইটো মানডে আৰু এইটো ৱেডনেছডে চাৰিটা পৰা নোৱাৰিম হা মানডে মানডে আৰু ৱেডনেছডে আৰু ৱেডনেছডে তো কেতিয়া পৰা নোৱাৰিবা Sir, ৰাতিপুৱাই নোৱাৰিম যদি আজি যদি মানে কম্পিউটাৰ ক্লাছটো নহ'ব সেইটো কাৰণে ৱেডনেছডে দুটা ল'ব থাৰ্সডে ফ্ৰাইডে স্যাটাৰডে মোক টাইম দিব পাৰিবানে পাৰিবা 12 বজাৰ পিছত ইমান আগবেলা মই ফ্ৰী আছে ঠিক আছে পাৰিবা নাই পাৰিবা অকল এঘণ্টা কাৰণে মাতিম ঠিক আছে যেতিয়ালৈকে সামাৰ ব্ৰেক খুলি নাযায় তেতিয়ালৈকে ঠিক আছে তোমালোকৰ কোৰ্চটো তোমালোকক আগবঢ়াব লাগিব কেতিয়াবা চানডেটো মাতিব পাৰোঁ মই কানেক্ট কৰিব পাৰিম ঠিক আছে Sir, মই তোমালোকক দুবাৰ মাতিব নেকি ৰাতিপুৱা আৰু ইভিনিং নে এবাৰ Thursday, Friday, Saturday, তোমালোকৰ লগত মোৰ ক্লাছেছ নাথাকে আৰু I do not have classes with you ঠিক আছে Friday, Saturday, Sunday sorry Friday, Saturday, Thursday, Friday, Saturday নাথাকে ঠিক আছে এৰিয়াখন মোক তোমালোকে এঘণ্টামান টাইম দিব ঠিক আছে জাষ্ট 1 hour for time পাৰিবা নাই পাৰিবা নাই पहले ही होगा तो 3:30 was पहले बात कर रही आज 350 पर हम क्लासेस करते हैं सर मैथ्स के बाद तो 1-2 घंटा बता देंगे 1-2 घंटा पढ़ लेना यहाँ पे क्या बात है bring your books and study application পঢ়ি লবা ইয়াতে পঢ়িবা কিনো বেয়া হয় না না হ'বনে বস মই কিন্তু মেনেজমেণ্ট ইনফৰ্ম কৰি দিম ঠিক আছে আজি নকৰোঁ বাকীবোৰো আহক খবৰ লগত কনচাল্ট কৰি দেন উইল সেট দ্য টাইম ওকে ঠিক আছে আৰু বেলেগ কাম নকৰিব চোৱা NaOH plus equals obviously HCl equals will react to form NaCl equals plus water which is liquid মানে নহয় water এর এককলি রিং বাদে বলে তুমি ভুলি দিয়ে বলতে চাইছো ঠিক আছে you are already doing the reaction in aqueous solution यार मैंने की होता है 1 mole of NaOH is reacting with 1 mole of HCl to produce 1 mole of sodium chloride and 1 mole of water one so under normal conditions we are given under as per the chemical equation क्या हुआ यार molecular mass किमान हो सोडियम is 23 plus 16 plus 1 किमान होगा हाँ ठीक है that means 40 gram of NaOH is reacting with how many grams of HCl 1 plus 35.5 that is 36.5 gram of HCl to produce kiman 35.5 that is 58.5 gram of NaCl and it is producing 2 plus 16 that is 18 grams of water. बुझे पाइसा ने? That means माया किन पर लिखो पड़े 40 grams of NaOH is reacting with
36.5 gram of HCl to produce 58.5 gram of NaCl, হয় নে নহয়? And 18 gram of water. হলনে? এই স্টেটমেন্টটো লিখিবা তাহলে তোমার ভুল হবে, ঠিক আছে? Therefore তোমার নেক্সট পার্ট কি কৈছে চোৱা, 200 গ্রাম অফ কি কৈছে, তা কি কৈছিলে 200 গ্রাম অফ is being neutralized. যেতিয়া তোমালোকৰ এনেকুৱা স্টেটমেন্ট এটা হ'ব, understand that sodium hydroxide is getting completely neutralized. ঠিক আছে, completely neutralized. Okay, বা question তোমালোকৰ এনেকুৱা third part এটা লিখি থোৱা আছে, তোমাৰ ভাল পোৱা third part এটা কি question today, how many grams of HCl is required to neutralize 200 gram of NaOH. বুঝি পাইছা? বুঝি পাইছা? To neutralize 200 gram of NaOH. So first part to আমি চাম, ঠিক আছে? If 40 gram of NaOH produces 58.5 gram of NaCl, then কিমান হ'ব? 200 gram of NaOH produces 58.5 divided by 40 into 400 into 200 হবনে? হবনে নহয়? So this many grams, মানে 30 দিকে তোমাৰ 5 আহিব, 5 is 25, 5.2 40 to 25 29 292.5 gram of NaCl is produced. ইয়াত তোমাক মানে HCl এ এফেক্ট নকৰিব, বিকজ আমাৰ ইয়াত লিমিটিং ৰিয়েক্টৰ কথা কোৱা নাই, হয়নে নহয়? আন্ডাৰস্টুড? প্ৰথম এইটো জানা নহয়, এতিয়া তুমি নোট ল'ব লাগিব। সো 1 mole 58.5 gram 58.5 gram is equals to কি 1 mole of NaCl, হয় না হয়, of NaCl. Therefore is equals to how many? 1 divided by 58.5 into হবনে? Given weight by the atomic weight or your molecular weight will give you the number of moles. বুঝি পালা কিমান মোল তোমাৰ ওলালে? বল 5 approximately কিমান ওলালে তাত সাত কৰিছ 5 মোল ওলালে, ঠিক আছে? 5 মোলস ঠিক আছে, 5 মোল তোমাৰ ওলাই গ'ল, তোমাৰ 5 mol লিখিব পাৰা। নেক্সট কোৱেশ্চন তোমাৰ কি আছে? Next question is, how many grams of HCl is required to neutralize 200 gram? What is that? Next one. 200 grams of HCl. कितना होगा? 1 mole हो ऐसे. 1 mole volume ना है. Yes, confuse number about 1 mole by, ठीक है? तो 1 mole by, it's not volume, ठीक है? So 40 grams of NaOH requires 36.5 gram of HCl for complete neutralization. Therefore, 200 gram of NaOH requires 36.5 gram divided by 40 into 200. How many? This many grams, 365.5 into 5.
grams of HCl বুঝি পালা নাই কথা কইতে understood নাম্বারটা বুঝি পালা স্ট্রেস বুঝি পালা समझ में आया होता है इनका मानो क्वेश्चन सही हो So this one volume, so I'm directly integrated with you. Then volume is to capital values is ठीक है मुझे बस एक मोल হবে एक वॉल्यूम लिखना है आई नो यू से यूज इसका क्वेश्चन किसी मान लिखना है फर्स्ट प्लीज ट्राई करिए copper sulfate reacts with iron to produce ferrous sulfate and copper metal determine the moles of ferrous sulfate and copper produced when 250 gram when 250 gram of copper sulfate reacts with iron. Okay? Also calculate the moles of iron that will be required to completely displace copper from 250 grams of copper sulfate. हाँ কি করব মই কাপড়ে সাম কোনটো পার্ট এটা করব লাগে calculate the moles of iron that will be required to completely displace copper from 250 grams of copper sulfate. Is it person का क्वेश्चन तो बोल और का क्वेश्चन लिखना sodium bicarbonate on thermal decomposition yields ठीक है सर yields 200 gram of sodium carbonate 200 gram of sodium carbonate ठीक है सर yields 200 gram of
sodium carbonate. What is the amount of sodium bicarbonate? What is the amount of sodium bicarbonate used for this reaction? मुझे पैसे ना क्वेश्चन को part 2 ये क्वेश्चन part 2 give the complete decomposition reaction of sodium bicarbonate and calculate the moles of products formed and calculate the individual moles of products formed from the given amount of sodium bicarbonate. মানে কি হ'ব প্ৰথম পাৰ্টটো তুমি তোমালোকে খুলাব লাগিব কিমান গিভেন হৈ আছে সোডিয়াম বাইকাৰ্বনেট ঠিক আছে এইটো পৰা তোমালোকে চাব লাগিব কিমান মোৰ কি ওলাইছে বুজি পাইছানে দ্যাট মিন্স যদি তোমাৰ পাৰ্ট A ভুল হয় পাৰ্ট B হৈ যাব বুজি পাইছানে that depends upon কি ধৰণৰ মেটেৰিয়েল ৰিয়েক্ট কৰি আছে ঠিক আছে ডিকম্পোজ কৰি আছে if sodium if alkali bicarbonates